I'm extremely elevated for the result of our verdict of the. Please come, please Sir. come. Thank you, sir. Namaskar. Please. Trupti, Thank you. please introduce yourself. Sir, my name is Who's it? आप ଟିକେ आराम है, ପଛ अब ये chair पे ପଛ ପଛ ଜାଗା, पे। एकदम कंफर्टेबली बस एकदम हाँ। कंफर्टेबल बस। sir. My name is Trupti Behera. I'm basically come from Jashpur, my native area, and after my 10th, I migrated to Bhubaneswar, and here I completed my +2, my graduation, and my B.Ed, and now I am working as a TGT Science at Odisha Adarsh Vidyalaya Sangatana from 2021-22 till now. Sir, Nandu sir, I'm So since 2020 you are working. 21, sir. 21 end. So there is a COVID-19. The school is closed, and 22 I am start my teaching career. अच्छा. कौन सब्जेक्ट एक्जेक्टली पढ़ौछन Sir, TGT Science. साइंस से कौन सब्जेक्ट सब Sir, पढ़ौछन science सब जहाँ अच्छी एमती 9th till 9th. Then why are you interested in civil services? You could become a good teacher. Sir, I want diverse work opportunity in different sector. So that's why I want to pursue career in civil service. अच्छा. So who is behind your motivation, or you are self motivated My towards civil services? sir, my mother. अच्छा. She inspired you to go for civil services. Every time. What she is doing? Sir, now she is suffering from brain stroke, and she is now bedridden. माने इज सी इन सम जॉब No, sir, she is bedridden. She is suffering from brain stroke. ଯେ ସିଏ କେମିତି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିପେୟାର କର ବୋଲି Sir, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା sir, actually ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେ ତ ସିଏ ଥିଲେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆକାଳ ଯୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନଥିଲା, ତ ସିଏ ଏତେ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମା ତୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବୁ, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଫିସରରେ ବାହାରିବୁ। Best. ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମୋଟିଭେସନ ବିହାଇଣ୍ଡ ୟୁ Best. କଣ ଭାଇ କଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଟିଚର ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କ୍ରାକ୍ କଲେ। ସିଏ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମାମୁଁ ମୋର ଯିଏ, ସେ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନା କ'ଣ ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲେ। କଣ ନାଁ କଣ ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କ ନାଁ ବେଣୁଧର ବେହେରା। ଆଚ୍ଛା। ଟିକେ ହେଲ୍ଦି କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା. ହାଇ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ହେଲା ଯାଜପୁର, ତାପରେ ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତୁମ ଯାଜପୁର ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବି। ଯାଜପୁରରେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ, ଗୁଳି ଚାଳନା ହେଇଥିଲା। ଯାଜପୁରରେ କୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ସେଟା ହେଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, କୋଉ ସମୟରେ ଯାଜପୁରରେ ହେଇଥିଲା? Sir, I'm on our- ସେଠି ଗୋଟେ ମନୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ଯାଜପୁରରେ ମନରେ କାଇପଡ଼ା କଳାମାଟିଆ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ? କାଇ ସାର୍ ରିପିଟ୍ ଅଗେନ୍ ସାର୍। ହଁ, କାଇପଡ଼ା। କାଇପଡ଼ା ନୁ ସାର୍ ଅନର ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା. ତାପରେ ଆରଡି ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ। ଆଜ୍ଞା, sir. ରମାଦେବୀ କିଏ? Sir, Ramadevi is a freedom fighter and social worker, and a woman who inspired a lot of women to join Dandi March. And her contribution is like that. And she is a niece of Madhusudan Das and wife of Gopabandhu Chaudhary. अच्छा. She established a training center. Yes, in teacher Jashpur district. teacher training center and Andhapur. No, teacher training no, volunteer training center. Volunteers ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିଲେ ରମାଦେବୀ ଖୋଲିଥିଲେ ରମାଦେବୀ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କୋଉଠି ସେଟା? ସାର୍ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାର୍ ବରୀ ଏରିଆ। ବରୀ ୟେସ୍। କ'ଣ ସେ ସେଣ୍ଟର ନାଁ କହିପାରିବ? ସାର୍ ସରି ସାର୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେବାଘର। ସେବାଘର, ୟେସ୍ ସାର୍। ଗରମ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା। ଗରମ ଟିକେ Ramadevi also participated along with Mahatma Gandhi when he visited Odisha for the first time. 19 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଟ୍ରେ ରମାଦେବୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏ ଯୋଉ କଟକରେ ଗୋଟେ ସଭା ହେଇଥିଲା କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ବାଲିରେ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ନୁହଁ ସେଟା? ୟେସ୍। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼କୁ। ସେ ଯୋଉ ରମାଦେବୀ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଟ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ 1924। 1924 ନା, ସେଟା 1921 Sorry, sir. ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସରି ସାର୍। हेड स्ट्रेट रखंदु टिके डोंट बी नर्वस एकदम आमड़ को चाहिए रही आईसाइट प्रॉब्लम अछि कि? ସାର୍ ଅଛି। हां, चश्मा ऊपर को उठा देखि परिबो हां
एथर क्लियर देखिला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ अच्छा नर्वस हवर नहीं एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर देबे आज ही वी आर डिस्कसिंग तुम्हें फेस टू फेस चाहून ना अपन प्रॉब्लम अछि ସାର୍ ଚାହୁଁଛି ତ हाँ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଇସାଇଟ୍ ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି କ'ଣ ବୋଲି କାଇଁ ତଳକୁ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ପାଇଁ During answer, don't only look to the board who is asking. Kindly look मझे मझे पूरा समझते डायनामिकली पूरा समस्त हमर जान जो आंसर दो अन्य मान को मन को पाउची ना नहीं मन को कार चाहिए। फेस रो एक्सप्रेशन कोन आछी यू हैव टू आल्सो ऑब्जर्व ଭୟ ଆସୁଛି କାଳେ ଭୁଲି ଯିବ କ'ଣ ହେଲା ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଠିକ କରିବା ଆମେ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ତ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଡର ଲାଗୁଛି नथिंग टू बी वरीड सिंपली डिस्कशन हम बसी दुख सुख हो जे समस्त बाबा बयस लोक बसछथि कोन असुविधा अछि ମୁଁ ଖାଲି ସେ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ରମାଦେବୀଙ୍କର ଗଲା ବାନର ସେନା ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ଭୋରିରେ ସେଠି ଅଛି ବିଜେପି ଅଟୋନମସ୍ ବିଜେପି କ'ଣ ପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଇଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର କିଏ ସେ ବକ୍ସି ସେ ଜଣେ ସାର୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଫ୍ରମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କମାଣ୍ଡର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା କମାଣ୍ଡର ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା 1817 1817 अच्छा କୁହାଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଯେ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ସୁଡ୍ ବି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅର୍ 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ଆଜ ଦ ସାର୍ ପାଇକ ୱାର ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାର୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ you agree with this statement that Paika rebellion was the first war of India's independence? yes sir How you justify? sir it occurs 1917 first thing and the Sipai Vidroha occurs 57 and sir it is a first mass movement in Odisha where a lot of people participate in it and it encouraged the whole Odisha to become participate against the oppressive rule of Britishers. So I think for this reason it will be included as a first war of independence. Whole Odisha to participate କରିନଥିଲା Sir, some part like the elite class section and other part. You are those people Manipur and Puri, some districts of Odisha they only participate. Then why do you consider it as the first war of India's independence? Sir, it occurs 1817. So Because it occurred 40 years before to yes, the sir. mutiny of 1857. Yes, sir. Chronologically, it is occurred first. So I think this is the reason. So you can say it was the first war of independence, but it is the first revolt against the British. Against oppressive. Not the first war of independence. Sir, they stand against the oppressive rule of British. So I think this one. So far as the participation is concerned, irrespective of caste, creed, religion, place of birth, men, women, young, old, they all participated in the revolt of 1857. Yes, sir. Sir, Unitedly, they fought their own country, fought their independence. sir. And from that day, independence movement it started till we achieved our independence in 1947. So in that way, you can justify that that is the first war of India's independence, but that it is the first revolt, first rebellion against the British, Yes, sir. not the first war of India's independence. ये बड़े हमने justify करी परिबो. Yes, sir. अच्छा ठीक अछि. Jaspur, you tell me some of the important historical monuments, archaeological remains in Jaspur district. Sir, Jaspur first is the Diamond Triangle, which is located in Jaspur, that is Ratnagiri and Udaygiri, and the Cuttack district is in Lalitagiri. Is a diamond triangle, Buddhist site, and the famous Bhumokara dynasty capital is there, and the Holy Srini Shaktipitha, Birojamma, that is located there, which is one of the 51 Shaktipitha in whole India. And apart from that, Ashoka Jhara, which is also a famous tourist place, Baitarani Nadi, that is a holy place. It is believed that the Panchu Pandava, ସେମାନେ ସେଠି actually ବୁଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି ତ କିଏ କହିଥିଲେ ସେଠି ମାନେ ବୁଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଡ଼ ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି ଥିଲା ସାର୍ ଆମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନର ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ବୁଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ says Lumasa he advised them ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପଗିରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ free from the sins ଯାହା ସେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ you take your holy bath in the river Baitara ସେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ Lumasa ଋଷି and sir Pushpagiri University which is believed that first university that is located in that place. So can you tell me who are the foreigners who visited Pushpagiri? When son? Yes sir. And what is the difference between golden triangle and golden diamond? You told Lalitagiri Ratnagiri Udaygiri they are the golden diamond.
Diamond triangle. Diamond triangle. Then my question is what the difference between diamond triangle and golden triangle? Sir, golden triangle which is located Bhubaneswar and Puri, that is Konarka, Puri and Lingaraj, that is golden triangle, and diamond triangle is Ratnagiri, Udaygiri and Aldagiri, and so that is the difference I know. I know कौन सेटा तो emphatically कोई gap देखी कौन ठीक हो जी पूरा सब बड़े I know I will see एमती किसी नहीं Sir, actually मे भी कुछ extra है तो सिर्फ मैं नहीं नहीं किसी नहीं we confident सब यही हो ठीक है केबे ब्लफ करबनी या तो कुछ ठीक कुछ बड़े तो डरिवार किछ नहीं कुछ आई नो माने टिके रहि जाउछ मन भीतर नहीं ठीक अछि एटा सर मुझे भाविल कि एक्स्ट्रा आउ थाई पारे सेति भाई मु सर डरी ଆଉ ସେଟା କହିଦେଲେ triangle ତ ଆଉ କାଇଁ ଏ triangle ଆନ୍ସରଟା ହାଫ୍ ହେଇଗଲା ଇଫ୍ ଆଇ नो କହିଦେଲେ ଇଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ହାଫ୍ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ବୋଧେ କାଇଁ କହିବେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା କାଇଁ ଦେବେ आज्ञा सर नेक्स्ट टाइम आई विल वर्क ऑन इट So our demand for a separate province, Urse, when it became a separate province? सर 1936 अप्रैल 1 So prior to that, the demand for a separate province, it was put forth in London. In which occasion? In which incident? What are the platform where the demand for a separate province was put forth? by Hare Krishna Mahatab round table conference. I'm not sure sir, sorry. I'm not sure. Hare Krishna Mahatab, no? So the कि राज समथिंग किंग गोटे थिले yes. मयूरभंज रो सर तांको ना Mयूरभंज no, Paralakhemudi. पालाखेमुडी रो सॉरी कृष्णचंद्र गजपति Yes. यस कृष्णचंद्र आज्ञा सर से जाइଥିଲେ ଲଣ୍ଡନ लंडन को डिमांड करे First round table conference. आज्ञा आज्ञा सर ओ बेसिस रे हमर ओडिसाटा स्वतंत्र उत्कल प्रदेश हैला सर लैंग्वेज Yes. बेस्ड ऑन ओनली लैंग्वेज The first state. इंडिया रे फर्स्ट ହେଇଥିଲା बेस्ड On ऑन linguistics. तथापि आउरी किछि रहि गला सेपटे आज्ञा सर सॉरी कला खरस स्पीकिंग एबे भी अछन रहि गला Right. अच्छा आपण थ्रू आउट कैरियर साइंस रे नहीं साइंस सब्जेक्ट रे इज साइंस antagonistic of religion नो सर they go hand by hand यस सर just explain how Sir, for example, during the Mangalyaan and Chandrayaan, the director of ISRO also worship. नहीं इटा हैंड इन हैंड बोले हैला कि से तार पर्सनल बिलीफ रे डाके आनला प्रोजेक्ट कर दला So, सेटा even the विश्वास साइंस से होता के गला गोटे इंस्टीट्यूशन गोटे प्रोजेक्ट करेला साइंस तो तक पूजा करने ना मोर कहया कथा हाउ साइंस एंड रिलीजन गो हैंड बाय हैंड Sir, sorry sir. लेटेस्ट क्वेश्चन आपनकर पास सब्जेक्ट रे अछि पीएसआई Yes sir. पढ़िथिले तो भला प्रिपेयर हेतिबे जेहेतु गोटे जोड़े डिया डेई सारी की थर्ड स्टेज रे आसी पहुंचलेनी पढ़िथिबे Yes sir. पॉलिटिकल साइंस पढ़िछन नहीं आज्ञा sir. पॉलिटिकल साइंस माने कोन Sir, political science basically a discussion about distribution of resource and awareing public about their right. So this is all about. अच्छा what is the difference between presidential form of government like USA and Indian form of government like president our president he president se president compare kari kohundu what is the difference Sir, USA president is the main head, but in our country, president is the de facto head. It's not No. de jure head, and the president is the दीड जगह प्रेसिडेंट होचंद हेड head, sir. एटॉमिक बटन दि जन को पाखरे अछि Again, sir. Out. यदि एटॉमिक वार हुए ये कमांड दबो से कमांड दबो हमर प्रेसिडेंट को कुआ जाय तिनी बाहिनी रो मुख्य बोली कुआ जाय Sir. ही इज द चीफ कमांडर Chief Commander of Indian Defence Services. ता फरक कोन सर फरक आमर एक्चुअली जो प्राइम मिनिस्टर अच्छा सी एक्चुअली आमर हेड हमर प्राइम मिनिस्टर उच्चारण करंतु नाही प्रेसिडेंट कोन प्रेसिडेंट सर आम प्रेसिडेंट सर ओनली केवल माने कहते पेन पेपर ही तांको काम बेसी आ सर आम इनडायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन सेफ्टी की फरक शी इज इलेक्टेड डायरेक्टली हमर इलेक्शन इज इनडायरेक्ट इलेक्शन आज्ञा सर दिस मच सेफ्टी की अच्छा हमें जो इंडियन डेमोक्रेसी रे अच्छे हम काटू किछ धारा आनी छै कि यस सर काट मानजे बरोबर छे सर वेरियस कंट्रीज हम बर करिचे हम हाँ। जदी स्टार्टिंग रु यूएसए रु हम आनी से सेटू फंडामेंटल राइट
आ बहुत सारा अच्छी एमती तापर यूके रु भी बहुत सारा जिनस पार्लियामेंटरी फेम ऑफ गवर्नमेंट तापर आम आने डीपीएस पे आयरलैंड रु तापर हमरो जर्मनी रु इमरजेंसी जापान रु प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ एंड ऑस्ट्रेलिया रु कॉन्करेंट लिस्ट सर and some part I bring from government of India Act 1935 like governor public service commission सब आपन को ठीक कहि छथि आ खाली मत कोन स्विट्जरलैंड रो कोन धारण छै स्विट्जरलैंड रु सर ठीक मनवर और दैट ओके दैट्स फाइन इट्स अ तो इंटरनेशनल रिलेशन विषय में किछ पढ़तो इंटरनेशनल रिलेशन को तो बहिर पढ़ले ना पेपर रो पढ़तो को सर न्यूज़पेपर रु जो गोटे क्रीमिया वार हेतला बहुत दिन तले क्रीमिया यस सर कहाँ भीतर हेतला सर यूक्रेन और रशिया क्रीमिया वार बहुत वर्ष तले हेतला अगेन सर श्योर यस सर ताले एबे जो युद्ध लागि कोन में हेची सर एक्चुअली एबे जो नाटोर मेंबरशिप पई एक्चुअली तांकर जो यूक्रेन रो और रशिया लागितला सेते बेले क्रीमिया को यस दैट इज ए रीजन आउ ता पूर्व कोन रीजन ता पूर्व कोन गोटे हला जे ये नाटक आसले मोर असुविधा होले रशिया अटैक कला आउ ता पूर्व कोन गोटे हेची सर ता जो क्रीमिया एक्चुअली यूक्रेन टेरिटरी ताको रशिया अनेक्स कर दिथिला 2014 रे सेटा थिला आ सेता रीजन थिला मतलब श्योर अपन केवल से गोटा रीजन सर आई एम अनअवेयर ऑफ दैट सॉरी सर अच्छा आ एबे गोटे कॉन्फ्लिक्ट लागि छी चाइना आ जापान भीतर जापान war preparation is going on why japan sangere to china ro kebe kichi gondol nathila no why they are antagonistic towards each other sir if I take guess maybe technology basis रे किछ थिबो I am not sure don't guess war पड़ा सब बड़े भूल हे जाय जदी आपण 100% बा 90% बा 95% श्योर थिबे आ टिके बाकी रहतो सेटे गेस वर्क चली पारे विथ परमिशन फ्रॉम द चेयर सर मु गेस करबी की सेथरे के नेगेटिव मार्किंग हे जो सेटा रे so माने पाइबे सेथि पय नकर एक्चुअली झगड़ा होउची माने से देश आगो फास्ट करबा उचित हबो एटा गोटे माइनर रीजन मेजर रीजन होछ से जेटा कम्युनिटी भीतर एथनिकल इश्यूज अछि से एबे रिजर्वेशन इश्यू जे एबे उठुची रिजर्वेशन दि जण जक दे देल तो गवर्नमेंट सॉल्व हो जाता सेटा रीजन एक्चुअली नो मेन रीजन होछ एथनिकल इश्यू कुकी संप्रदायर एस्टैब्लिशमेंट आ जेमानकर एस्टैब्लिशमेंट अलगा थिला वेल डिमार्केटेड थिला ये तांको डोमेन भीतर पोस्टन सेमान तांको डोमेन भीतर पोस्टन सेटा होछ रीजन तांकर एथनिकल इश्यूटा फास्ट ओके सर पुष्पश्री तृप्ति में आज विमेन ऑफिसर को काम करी हो चाकरी करले आज गोटे कौन लगे संकीर्तन करे बोली सुनी गए लिखी सर ये चेंज इट एटा को अभी लिखले भलो होनी एटा को हॉबीज संकीर्तन करबा गोटे हॉबी रिलीजियस लेट अस नॉट सेटा दियंतो नी फॉर टू ओवरकम दिस एग्जाम गोटे दे दियंतो छोटे की निजे की ता बैकग्राउंड पेपर थिबो माने कहि हो कौन सेमती गोटे चेंज कर दो टीचिंग सर टीचिंग बहुत बढ़िया कौन टीचिंग से पाठटा कहि दे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यस यस सर टू वुमेन रे गोटे सिविल सर्वेंट हेले कैन यू बी सेफ सर यस केमिति राति रे दिन बड़े गुडी निया लागिला अपन जिबे एते दूर को 100 किलोमीटर थिबो एठू बालीगुडा रो जे बेलघर पर्यंत क्यों जिबे सर गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ बेनिफिट फॉर वुमेन लाइक सी गोटे सी बोली आप अच्छी जो कि आम कॉल कर से माने ये होती पुलिस था तापरे आमर गोटे आसी गोटे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी गोटे थाए सब ऑफिस हैपनिंग्स पर कोन करबे किछ नहीं रात्रि को पुलिस अछि अपन तो नेट पेट जो कटि जैते गंडोळ हेतिबो अपन कोडे जिबे केमती सर जिबा पई पड़े हां जे फील्ड को जिबे नहीं हां सर सेटिंग सेटिंग जिबे सर गाड़ी कष्ट रे एते ये नहीं पठा हला सेठी सर गाड़ी रे आज बन्या अछि पळेबे गाड़ी तो ठीक अछि बट सिक्योरिटी कहउची अपन जने सेफली तो जिबे ना गोटे नदी बन्या आइची एते बड़ नदी भरा नदी रे एपटे हजार हजार क्विंटल सेपटे क्विंटल फूड स्टॉप्स लोग अपेक्षा करते खाते बेले सर आई विल दिन वाले खाई रहती सर आई विल कनेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आस्क देम टू प्रोवाइड मी सम हेल्प सो दैट आई विल गो देयर एडमिनिस्ट्रेशन सेटा को यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर सर सर जो जिल्ला रे थाने जो माने से माने सर कॉल कांटेक्ट करबी जो माने अपन पर निजे जिल्ला रो यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर मो अपर लेवल जे थिबे तांको कहि मते हेल्प करिया पई ताकि मुझे जगह जाई परी बेटर
your answer should be like this, that you will ensure a public confidence during my services, that the public at large will stand behind me always. जो जगह को अपन जीवे जोटी काम करूछंती, your popularity will speak about your kind of adventure to go any or cover any distance. Yes, sir. बुझिपारे को पुलिस फिजिकली मिलबेनी सहज रात दिटा चोरी कले तो एटी आसुना आपण कहबे कि you will always say my job and my workforce will be my commitment to the public in my services hela. Yes, sir. Thank you. Secondly, as a women, are you happy with the empowerment done by government or anybody? But still offences are there, still crimes are there against women. Every day it is the news in the papers. Are you happy with that? Sir, government is doing is very good job in the women empowerment in various sector, but need to be the law should be strengthened and implement Are you properly. strong about that? ये तो strong है चीज़ इधर amendment सर जो सर जो मैंने भूल कर जो सब कन्वेक्ट मैं सर प्रॉपर दबा दरकार जो मैंने दंड दबा दरकार जो मैंने कि बहुत लेट हो सर जो जस्टिसटा आमर एमती हूँ लोक बेल पड़ूनी माने जो कौन कहले तारीखटा ऑन टाइम रे पड़ूनी बहुत लोक बहुत समय अपेक्षा कर निर्भया केस देखिए 9 वर्ष जस्टिस मिलला सेटा टिके फास्टर जुडिशियरी कहवा बेटर हो सर लगुच से गोटे तो से गोटे नुह आउ गोटे कथा सर जमीती कि आम लॉ बहुत स्ट्रंग का दरकार जमीती कि देखो जो लास्ट ईयर जो निर्भया फांसी दंड पाइले से दिन What are the weapons to be or gifted by women by themselves which can strengthen them? What are those weapons? sir self defense training first second sir some spray that when they someone approach and spray sir गोटे थाए एमती कि आखिरे पकेले सेटा जळे टीयर गैस आई थिंक सर कंफर्म Always say that first is my education, second is my economic empowerment. These two can save the women to be more stronger in future. सेव माने फिजिकल सेफ्टी कथा कह जाउनी पार्टली इट इज ऑलरेडी देयर आपण सोसाइटी रे जणे जदी एम्पावर्ड हेतिबो इकोनॉमिकली समस्त ता प्रति भय रहे Yes. एटा सिखिबे आपण जा सेल्फ डिफेंस ठीक अछि सेकंड वाला एजुकेशन यू मस्ट नो लॉ जानि थिले तो चलिबे yes sir गार लोक किछि जानु ना हंती हला yes sir डू यू बिलीव दिस रामायण महाभारत जानि छथि yes sir डू यू हैव यू हर्ड अबाउट द नेम ऑफ द्रोण ना कोनता ना की जो सरमरन द्रोण कोण द्रोण द्रोण हु इज ही he is a father of sir actually teacher of Pancha Pandava Drona Is he justified as a भाई father? गौरव को देना दी everyone says Do you believe he is a father? sir He deserves to be the father. yes sir he is a good father During in his presence, Sita Ma was, outraged the modesty and everything was done by Sita Ma, Draupadi Ma, before this Kuru Sabha and everything, and he tolerated. sir that time he must raise his voice as a guru he must raise but he I think he have some fear about the king the Dhritarashtra and the Duryodhana that's why he does not raise his voice So he deserves to be the Pitamaha. पितामह लगा Pitamaha sir is the grandfather Hey, of Bhisma. Drona Guji, Pita Bhisma. Bhishma sir is the grandfather of I understand. I'm sorry, Drona Guji. Bhisma. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟୋ ପାୱାର ଥିଲା ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମନା କରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବି କହିଥାନ୍ତେ ବନ୍ଦ କର ସବୁ ବୋଲି କାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟୋ ପାୱାର ଥିଲା ନା ଯଦିଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଇନି No, do you believe, question is do you believe that he deserves to be the Pitamaha? sir ଆପଣ if he sir ଯଦି ସେ ଜଣେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ କରିପାରନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରନା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ No, forget it. ଆପଣ ନିଜ opinion ସାର୍ ମୋ ନିଜ ଓପିନିଅନ୍ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀର ଯୋଉଠି ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରୁନି ସେ ଜାଗା ସାର୍ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର Absolutely true. Because one can contest with God also, no issue. How a woman will be, modesty of a woman can be, can played like this. Outrage the modesty of a lady before everybody. yes sir Have you heard about Gita? What is Gita? sir Gita holy book of Hinduism Hinduism. ସାର୍ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୁକ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ
Bujili, it's a philosophy of life as told by Krishna Prabhu too. Sri Krishna. What is the theme of this Gita? Sir, Put a line in Gita कौन कहता? It's a philosophy of life. philosophy of life. Good philosophy. ଏବେ ଯେତିକି ଆମେ ପଢୁଛେ ବା ଆମ ଧର୍ମରେ ଯେତିକି ବଢୁଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସେଇ କନସିୟସନେସ୍ ବଢୁଛି ନା ଡିଟୋରେଟ୍ କରୁଛି ନା କେମିତି କ'ଣ ହଉଛି? ସାର୍ ମୋତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସାର୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଲୋକ ଏବେ ଆୱାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି My last question is that Subhadra Yojana ର ଯୋଉ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଯୋଜନା କ'ଣ amendment ହବ these are all required. Sir, definitely required, sir. Women representation is very low in political sphere, in judicial, every sphere. So it's need to be provide reservation to women in order to enhance their. ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦିଆଗଲା ବଟ୍ ମେଲ୍ ଲୋକ ଗାଁରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା CM କିଷାନ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ହେଉଛି ସାର୍ ସେଟା ଯିଏ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ଟିଲର୍ସ ସାର୍ ଯିଏ ବସିଛି ଖାଲି ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ବୁଢ଼ା ମୁଁ ଏଜେଡ୍କୁ ଯାଇନି ପିଲା କହୁଛି ପୁରା ଯୋଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ବଏଜ୍ ଦେ ଆର୍ ସିଟିଂ ଇନ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ସାର୍ and they don't have any employment but city women mane paileni subhadra all women irrespective of I bujili jo category कहउछन almost covered everybody but eti kaha ku diya hi parni eta gote disparity houni no sir it is about the empowerment or being equality sir ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛେ ନା ସାର୍ ସେଟା କେମିତି ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ହେବ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ नहीं सेठी जो लोकर नाही पुओ पिला ता पाखरे किसी ऑप्शन नाही ସାର୍ ଅଛି ନା ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ଭିଜି ରାମଜୀ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ମନରେଗା ସ୍କିମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି 120 ତାଙ୍କୁ ବି ତ ମିଳୁଛି ହଁ ସାର୍ ସେଙ୍କୁ ବି ମିଳୁଛି ଲେଡିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ସାର୍ ଆରେ ଲେଡିଜ୍ ସେଥିରେ ତ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ସେ ଭଳିଆ କରିଲେ ହବ ନା ଆଜ୍ଞା। ମିଡିଲ ରେ କହିଦେଲେ କ'ଣ ଆନ୍ସର ହବ କି ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ ଆগে ଲେଡିଜ୍ କୁ ଦେଲେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଲେନି ଇଏ ବି ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଗାଁରେ ବସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ? Sir, men, sir, patriarchal society in India is patriarchal society. Man can go anywhere, can do work, but woman is basically busy in household chores. So I think women need to be provided money in order to enhance their economical empowerment. After this empowerment, everything that still then the migration, these things, trafficking, everything are going on. Sir, need to be focus on this issue first, and need to be address this issue, sir. Through Subhadra Yojana. Sir, through Subhadra Yojana, there is various type of scheme, like there is a crèche facility for women, and we have also reservation women in other jobs also. In OPSC also we have 33% reservation for women. Yeah, that is true. That is given under the law. Nobody is giving a favor. It's under the law. But my concern was the question was when a boy is not getting his help, but the girl is getting something. What is your opinion? That is why I asked. ସାର୍ Anyway. ମୋ ଓପିନିଅନ୍ ସାର୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଓମେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଦେବା ଦରକାର କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାର୍ ଆମ ଗାଁ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଭ୍ୟୁ କହିବି True. ଝିଅମାନେ ସାର୍ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେମ୍ ବ୍ୟାଚ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପଡ଼ୋଶୀରେ ପୁଅମାନେ ଯେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େ ସେଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଯେ ପୁଅ ପଢ଼ିବ ତା ଟ୍ୟୁସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପଇସା ଝିଅମାନଙ୍କର ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି ସେଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିଛି ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସାର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ They are deprived. ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ସାର୍ deprived, ଦେ ଆର୍ ଭନରେବୁଲ୍ ସାର୍ Yeah. ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଦେ ନିଡ୍ Oh, great. Truptimoi, yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. और सर ने You are teaching Odisha Adarsh Vidyalaya. ସାର୍ How this concept ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଇଟା କାଟି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜମା ଲେଖିବେନି संकीर्तन काटे ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲେଖିବେ ସାର୍ जो ଠିକ୍ वाचिंग कार्टून सेवडा लिखिबेनी ଆରେ ଭାଇ ଥ୍ରୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇବା ପାଇକି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ କିଛି अपन टीचिंग गोटे रखंतु बाकी थोड़ा ଆଉ ଗୋଟେ କାଟିଦେବେ ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ହଁ this concept of Odisha Adarsh Vidyalaya, how is it different from other general government of Odisha school? Yes, sir. Sir, it is actually brainchild of our former Chief Minister Naveen Patnaik. The basic difference is that it is a CBSE school, English medium school, which is provided class 6 to class 12 in CBSE affiliated school. But in Odisha government, they have government BSc board and the Odia medium school and 1 to 10th. So this is basic So why difference. there is a need to create a separate Adarsh Vidyalaya? Don't you think it is a disparity towards the general schools? No, sir, because sir, in town area, the student get various benefit at teaching in English medium school, but in rural area, students are though talented, but they did not get opportunity.
So in order to encourage student in rural area, on the basis of their talent on merit basis, they selected by entrance examination and come to the school. Please understand what I am trying to ask. My question is that if you are providing some facility, it should be equal to everyone, irrespective of whether it is Adarsh Vidyalaya or a general public school, isn't it? Because right to education is a fundamental right. So why the government is thinking providing English medium better education through Adarsh Vidyalaya? Why can't the same concept be enumerated in the general public school? सर आमर गोटे अच्छी सर जे ओडिया मीडियम रे पिला माने क्लास 8 जाके पढ़िया दरकार आमर गोटे अच्छी मदर टंग रे शिखा निया दरकार आर्टिकल 351 आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट गोटे आर्टिकल अच्छी जे पिला माने मदर टंग रे बेटर शिखंती बोली की तो किंतु जेहेतु से ऊपर क्लास गला पर से बहुत प्रोब्लेम है इंग्लिश रे से माने कोप अप करि परंतनी हायर अदर्स पिलांग संगे इंग्लिश मीडियम पिलांग संगे जो माने कि प्लस 2 रे आसी से टॉप कर दियंती मेडिकल हो कि जेई हो नीट हो इंग्लिश मीडियम पिला सब टॉप करंती आमे एटा सर देखिचे आपण भी जानिथिबे दिनसडा सेति पय कि जो डिस्पैरिटी रहउची इंग्लिश और ओडिया भितरे ता कमे कि पिला माने जो रूरल एरिया रे भलो पढुचंती तांकु सर आगु कानिया पय कि एई प्रयासटा मुख्यमंत्री द्वारा हेतिला तो सब गुडा स्कूल कर दवा कथा तो सब गुड़ा स्कूल सर हो पारिबन कारण जो मान टॉप मोस्ट पिला जो भलो बेटर स्टूडेंट तांको मान को आनी कि बेटर टीचिंग दवा पय एटा तांको प्रयास थिला So as a teacher, you are a teacher. यस सर So do you focus only on those meritorious students नो सर एवरीवन who are already well doing, who are already good in education, they have qualified certain entrance test. So is your focus only on them? No, sir. My focus is other student as well. Sir, in some of student also after qualifying the entrance. Okay, tell us 3 demerit or 3 lacunas or 3 issues in education system in Odisha. Sir, first thing the infrastructure. Okay. Second thing, sir, accountability of teachers. And third is child safety in the school. One line can you explain? Sir, infrastructure basically the sanitary problem. वुमेन सर आम स्कूल भी देखी जिनस टॉयलेटा क्लीन होनी जहाँफल से इन्फेक्शन हम से जिन बहुत प्रोब्लेम हो जोटा मुझे भी बहुत नेक्स्ट सर अकाउंटेबिलिटी टीचर्स माने सर देखी बहुत सारा सर एटा कहया भी सर ठीक कि ना मुझे जानी बट कि ढोलौथे कॉपी चेक न करी निजे पियन हाथ चेक करोथे जोटा कि सर भल नुह निज सर सत अनेस्ट सर मुझे जिन मुझे देखी सर निजे चेक करेनि पिला तुम आसे नहीं तुम दरमा पाच आउ गोटे सारा जो पिला सेफ्टी रोनी स्कूल ले तो सेफ्टी माने सर देखु धर कि धर रास्ता आसला कौन हो कि स्कूल भितर पिला माने सर सिगरेट पी दौरान तापर ये सब जो हो सब जिन गुड़ाक पिला माड़गोड़ हो जाती क्या मुंड फाटी जाऊँगी एमती हो सार बहुत सारा स्कूल केस टीचर मैंने स्कूल प्रिंसिपल सब आवर हवा दरकार पिला माने केमती प्रॉपर माने जिनसा मैनेज चलो स्कूलटा से जिन सर मुझे भावे गर्ल्स हॉस्टल के झील रोचंती तांको सेफ्टी तो सिगरेट खाना तांको सेफ्टी कौन देखिए सर तांको सेफ्टी सर रात बहुत सारा सुइसाइड हो झील मैंने सर आउ सर आप तो जानते झील मैंने सर टे भनरेबल था अलग मैंने एपट सेपट कम इनवल्व होती आज जे वार्डन थे से सब देखा दरकार जे झील मैंने रात गले कुआड़े खाइले केतबेले सब जिन से कुआड़े जाऊँ फिजिकल सेफ्टी आज्ञा सर आ मेंटल सेफ्टी भी दरकार सर डिप्रेस पड़ाऊँ झील मैंने काउंसलिंग सर गोटे कथा मु पचारिबे आपनको ये तो काउंसलिंग कले पिला मानको बुझेले सुसाइड कमी जबो इत्यादि सुसाइड रो बहुत कारण अछि एंड मलाका स्ट्रीट कोठी अछि सर बिटू कोन कोन सब देश ता से तो इन्वॉल्व अछि मलाका स्ट्रेट अच्छी इंडोनेशिया आउ इंडियन ओशन से भितर अच्छी आउ पल्क स्ट्रेट ऑल्सो इंडिया आउ श्रीलंका भितर अच्छी आउ ये सब जोड़ाक इम्पोर्टेंट स्ट्रेट दैट हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड पंचशील यस सर व्हाट आर दोस सर पंचशील इज द साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना because it is to protect sovereignty, non-interference, respect everyone's sovereignty and mutual sir actually मन पड़े तीन खंडे पॉइंट सर किंतु सर थिला जे कई कार टेरिटोरी पशिबानी निज निजर केस सॉल्व करवा ये सब जिन थिला जवाहरलाल नेहरू टाइम रे साइन हेतला 61 का जे तो साइन हेतला चाइना चाइना रे ओके थिले काउंटर पार्ट
Sir, I'm on our at that, sir. ठीक है, thank you. तृतीय भाई ऑल द बेस्ट All the best. चलो थैंक यू You will crack. Somewhere you will be there. You will crack. Thank you, sir. थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट ତଳକୁ ଚାହିଁବାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅଲଗା ହେଇପାରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲାରିଫାଏ କ'ଣ ରିକ୍ୱାର୍ଡ Sir, ମୋ ଆଖି ସାଇଟ୍ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି sir. ହଁ, କହିଦେବ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି sir. ଭଲ ହେଇଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ Thank you, sir. ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ